ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗ ବ ତ ଏଇ ଚାରି ଅକ୍ଷରର ଭାବାର୍ଥ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ କେହି କେହି ଗର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସଂସ୍କୃତରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତାହା ହେଉଛି ନିୟ, ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଇଏ ଗ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ JN ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗ ହେଉଛି ଜି, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଜି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗ ଶବ୍ଦକୁ ଜ୍ଞାନ କହିବା ଅକ୍ଷର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗରେ ଗତି, ଯେ ସଦ୍ଗତି ହିଁ ଜୀବର ହେଇପାରିବ, ଏହା ଭାଗବତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଥାବସ୍ତୁ ବା ଭାଗବତର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ। ଗ ପରେ ଆମେ ବ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ବ ଅର୍ଥ ବୈରାଗ୍ୟ। ଭାଗବତରେ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ବେଳେ ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମର ଯଦି ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ତେବେ କେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଏବଂ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ବିରାଗ ଭକ୍ତି ସହିତମ୍ ନଷ୍କର୍ମ୍ୟମାବିଷ୍କୃତମ୍। ବିରାଗ। ତେଣୁ ଭାଗବତର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ବରେ ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ, ତରେ ତତ୍ତ୍ୱ। ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱମ୍, ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଯେପରି, ସେଇ ବସ୍ତୁକୁ ସେପରି ପ୍ରକାଶ କରିବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ଯାହା, ସେଇ ବସ୍ତୁର ପରିଚୟକୁ ସେଇ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜଣେ ଯଦି ବୁଝିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଭାଗବତ ବୁଝିପାରିବ। ଯଦି ସମସ୍ତ ଭାଗବତ ବୁଝିକି ବି ଭାଗବତର ଅସଲ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜଣେ ବୁଝି ନପାରେ, ତେବେ ଭାଗବତ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବି ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ଅସଲ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିବ, ଭାଗବତ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭାଗବତର ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଇ କଥା କି ଯଦି ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ, କାରଣ ଭାଗବତର ତତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ହିତ। ସେଥିପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଭାଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଅର୍ଥୋୟଂ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରାଣାଂ ଭାରତାର୍ଥ ବିନିର୍ଣ୍ଣୟଃ ଗାୟତ୍ରୀ ଭାଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପೋ ସୌବେଦାର୍ଥ ପରିବ୍ରହ୍ମିତ। ଇଏ ହେଉଛି
ब्रह्मसूत्रर अर्थ स्वरूप ब्रह्मसूत्र मान वेदांत दर्शन ए वेदांत दर्शन ये अर्थ स्वरूप होची श्रीमद् भागवत ये होची भाष्य रूप एवं भारतार्थ विनिमय ये होची महाभारतर गूढ़ तत्व को परिप्रकाश करा जाइछि श्रीमद् भागवत माध्यम रे एवं गायत्री भाष्य स्वरूप ये गायत्री मंत्र जो महामंत्र ये होची प्रकृतर भाष्य होची श्रीमद् भागवत सेतिपाई भागवतर प्रथम श्लोक रे अर्थात प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक रे कहा जाइछि सत्यम परम धीमहि। तेणु ये भागवतर जो तत्व अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है तत्व जहां सनातन गोस्वामी वैष्णवाचार्य मध्य जो अग्रगण्य से कहिचंती सर्वशास्त्रादि पीयूष सर्व वेदैक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्व लोकैक दृक् प्रद। ये भागवत सर्वशास्त्र समुद्रर ये होची अमृत स्वरूप एवं समस्त वेदर ये होची अत्यंत उत्कृष्ट फल जहां निगम कल्पतरुर गलितं फलं बोली श्रीमद् भागवतरे वर्णना करा जाइछि। तेणु ई भागवत समस्त पुराण मानक मध्य रे सर्वश्रेष्ठ एवं ये भगवान ठारू सृष्टि एवं ये निजे मध्य भगवान स्वरूप सेतिपाई गरुड़ पुराण रे कहा जाइछि पुराणानां सामरूपः साक्षात भगवतोदितः। ये होची पुराण मानक मध्य रे ये वेद स्वरूप जेमिति वेद मानक भितरे साम वेद अत्यंत श्रेष्ठ सेमिति ये होची पुराण मानक भितरे साम वेद भली अत्यंत सर्वश्रेष्ठ पुराण होइतिबारु एहा ना श्रीमद् भागवत महापुराण बोली कहा जाइछि एवं एहा भगवान को ठारू सृष्टि यह भगवान को द्वारा एवं निजे ही से भगवान स्वरूप भागवत ही निजे भगवान स्वरूप भागवत को आमे भगवान कर बांगमय स्वरूप बोली बांगमय अवतार बोली आमे वर्णना कर आमर महाप्रभु श्री चैतन्य देव मध्य भागवत को तांको हृदय रे सर्वश्रेष्ठ स्थान देथिले सेतिपाई से गाइथिले से कहिथिले कथा प्रणवेर जेई अर्थ गायत्री ते सेई होय सेई अर्थ चतुश्लोकी ते बिबरिया कय ब्रह्मार ईश्वर चतुश्लोकी जे कहिला ब्रह्मा नारदे सेई उपदेश कइला नारद सेई अर्थ व्यास रे कहिला सुनी वेद व्यास मने विचार करिला। এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরু ভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ চারি বেদ উপনিষদে যত কিছু হয় তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিলা সঞ্চয়
সেই সূত্রে সেই রূপ বিষয় বচন, ভাগবতে সেই রূপ শ্লোকে নিবন্ধন। অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য শ্রী ভাগবত, ভাগবত শ্লোক উপনিষদ কহে এই মত। ଏ କଥା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ମଧ୍ୟ ଲୀଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଣବର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭାବ କଲେ। ଏ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଦମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ 4 ବେଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପନିଷଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଗାୟତ୍ରୀର ମର୍ମ ହିଁ ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦ। ପୁନଶ୍ଚ ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀର ଅର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏତେ ଗରିୟାନ ଯେ ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ এই ଭାଗବତକୁ, এই ଭାଗବତର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ମନ୍ତ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ପୁନଃ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ମଧ୍ୟ ଲୀଳାରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, অতএব ভাগবত করহ বিচার, ইহা হইতে পাবে শ্রুত শ্রুতির অর্থ সার। তুমি ভাগবতর তত্ত্বକୁ বিচার কর, তত্ত্ব বুঝিলে তুটে ভ্রান্তি ভব সাগর তরি যান্তি। তুমি বারম্বার বিচার কর ভাগবত। অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থরূপ, নিজ কৃত সূত্রের নিজ ভাষ্য স্বরূপ। আজি আমি এই যে বেদান্ত দর্শন বা ব্রহ্মসূত্রর অর্থକୁ বুঝিবা পাই ଆମେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ, ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ, ନିମ୍ବକାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ଏବଂ ଆଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଧୁନିକ ଭାଷ୍ୟକାରଙ୍କର ଭାଷ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଭାଷ୍ୟର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାସଦେବ ଏବଂ ଏଇ ବ୍ୟାସଦେବ ତାର ଭାଷ୍ୟ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାଷ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଯିଏ ସୂତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମଧ୍ୟ ତାର ଭାଷ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ନ ପଢ଼ି ଅନ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ, ନିମ୍ବକାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ତଥା ଆଧୁନିକ ଭାଷ୍ୟକାରଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ, ଅସଲ ଭାଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଭାଗବତର ତତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ଭାଗବତର ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଭାରେ ଭାବ, ଗରେ ଗତି, ବରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ତରେ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ। କାରଣ ଏ ଭାଗବତ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଭାଗବତ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତକୁ ବୁଝଉ, ଯାହା ପୁସ୍ତକ ଆକାର, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ରୂପ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗବତ କହିଲେ ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ବୋଲି କହୁ, ପରମ ଭାଗବତ ବୋଲି କହୁ। ତୃତୀୟତଃ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ। ସେ ଭଗବାନ ଏବଂ ସେ ଭାଗବତ, ଏବଂ ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ। ଭାଗବତର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ବା ସଚିଦାନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ବୋଲି ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ।
प्रथम स्कंद ठारू द्वादश स्कंद पर्यंत ये भगवान कर अंग, ये भगवान कर रूप, भगवान कर स्वरूप, भगवान कर हाथ, भगवान कर पाद, भगवान कर उरु, भगवान कर मस्तक, भगवान कर बदन बोली वर्णना करा जाइछि। आमे भगवान को तो साक्षात देखि पारुनु, कि तो भागवत को दर्शन कले भगवान को दर्शन रो फल मिली पारिबो। सेति पाई पद्म पुराण रे कहा जाइछि, पादौ जदि ओ प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्यो कथित जदुरु नाभिस्तता पंचम एव षष्ठु भुजान्तरं दुर्जुगलं तथा नौ कंठस्तु राजन्नवमु जदियु मुखारिविन्दं दशम प्रफुल्लम् एकादशु जस्य ललाटपटं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति। ये जो आदिदेव करुणा निधान तमाल वर्ण श्रीकृष्णंकर मंगलमय शाब्दिक अवतार होचंती भागवत। एवं ए भागवतरे प्रथम द्वितीय स्कंद होचंती चरणद्वय, तृतीय चतुर्थ स्कंद हेले उरुद्वय, पंचम स्कंद नाभि, षष्ठ स्कंद वक्षस्थल, सप्तम अष्टम स्कंद बाहुद्वय, नवम स्कंद कंठ, दशम स्कंद सहास्य बदन तांकर एवं एकादश स्कंद होची भगवान कर ललाट आ द्वादश स्कंद होची भगवान कर मस्तक। ये भागवतर सुंदर वर्णना, भागवत भगवान कर सुंदर वर्णना। सेति पाई पद्म पुराण भागवत संबंधरे कहिचंती कण अति सुंदर श्लोकटी, तमादिदेवं करुणा निधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। कि सुंदर श्लोक। अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। ये जो भगवान जो करुणा निधान तमाल वर्ण श्रीकृष्णंकर मंगलमय शाब्दिक अवतार अपार संसार सागर पारी हेबार सेतु स्वरूप श्रीमद भागवत को मु भजन करुची, मु भजन करुची। भजामहे भागवत स्वरूप। भागवत एमिति एक ग्रंथ, भागवत संबंधरे जेते कहिले भी ताहा केबेल सरीबनी। तेबे अनेक श्रोतृमंडली मते फोन करी कहिले, महाराज आपण भागवतर जो चारोटी अक्षर भा ग ब त, ई भा और ग रे आपण 12टी एपिसोड कर सारलेनी। आहुरी ब अछि त अछि, बरे वैराग्य तोरे तत्व आकु वर्णना कले बहुत समय चली जीवो। आमे भागवत श्रवण करने को भारी इच्छुक, तेणु आपण आकु संक्षिप्त करी बरंग भागवत भितर को टिके चलतु, भागवत टिके हमको शुणातु। तेणु मु एई ब आउ त को संक्षिप्त रे आज गोटे दिन रे सारी दउछि। पुणी आमे भागवत भितर को जतले प्रवेश करिबा, जतले भागवतर महात्म्य भितर को प्रवेश करिबा, जहाँ पुराण मानकरे रचना करा जाइछि, सेते बेले मध्य एई भागवतर महात्म्य को आमे आहुरी विस्तार उपरे कहिबा। तेणु आज मु परिसमाप्ति करूची जो भागवतर 4 अक्षर भारे भाव, गरे गति, बरे वैराग्य, तरे तत्व। आपण माने जदि ए संबंध रे किछि प्रश्न पचारिबा पि चाहंती पचारि पारिबे। मोर फोन नंबर होची 9437505104 9437505104।
43750510 हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। स्वामीजी को एभली वीडियो को देखिया पई एई चैनल को सब्सक्राइब शेयर आउ लाइक करंतु।